Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Wow, she is beautiful. Again. No, bit hindi. Okay. Wow. How much yan na rin? Tayo? 151. Good. Pwede ka ba? Good. She is good. Wow. Good siya guys. Good quality na siya. Yes. Bene. Wow. Isa tayo dito. Souping inside. Very nice. And the Ooh. Coffee, milk, Tusa. flour, 150. Wow. Papa, you look at inside. For this. For this. Good quality siya guys. Oh. Very nice. This one. Can I open? No, always move, daddy. Move here again because I look yours. How much? 3 to 2. Sampai Uy, dito pang tubig guys. Yun lang. Ito kita. Dami ng binigay guys. Yan. Wow, Chico pa yung brand. Tapos ito. Tapos ito din pang bata. Ang dami oh. Wow. Tapos ito din. Pang init lang. Ito. I-try mo lang. I-open mo, unbox imong bag. Puti po dahil maglisod ka. Sige, open mo. May open dire. Kaya arang makita ni mo bag kung Dako anday no. Sakto. gidak ka na. 24 kilo na day. 23? No, 24. This one 24. Only the luggage veggie. Na. Sakto ni. Sige, open mo kung gaano ka baga ba nga malagay mo. Sakto ka dire. Open. Video na rin. Sakto ka adyo.
Ani na magbutang day off yung mga baga. Diri. Ayan, oh. Yung ilagay mo dito chocolate sabon kay lamlaw man. Kiti. Yan, like dila ka jo ana lang. Oo. Sakto ha. Chocolate o kanang Colgate nga. Yan ihumpid nimo. Ya imong panty o kanang sa kay niya masusok din. Akin na yung plastic mo, ilagay na natin dito. Dito, maglagay ka pa rin. Mga kanina, Oo. pwede dito. Okay na rin. Finish? Hi guys, maayong adlaw gitagaan-day mi og grapes o sa box. Ayan, basahin natin yung kuan. Og asa ni Kikan. The product is the picture is Daily Premium Shine Muscat. Made in Korea. Variety features Muscat grapes are a seedless grape variety cultivated in Japan. They have large yellow-green berries and crisp, juicy flesh that is sweet and low in acid. They have a unique musky flavor and are then enough to be eaten with the skin on. Origin, although it originates from Japan, it also grown in Korea, China, and other places. The product in the picture is marked as produced in Korea. Buksan na natin, guys. Yan. Daily Premium Shine Muscat, product of Korea. Bigay lang ito, guys. Kinaaman siya nagtrabaho sa wholesale market. Wow. Tingnan na natin. Wow. Pila ka buok. Naay kuan, naa siya mga instruction. Naingani Iswado ra ka buok ang look sa laman niya, guys. Pero dagko. Yan na. Duha ka buok, guys. Yan. Duha ka buok dagko. Hi guys, bumili kami nitong cover sa car. Tingnan nyo. Ito yung pinili namin na kulay. Gray, white. This one black. Yung gilid tapos puti. Kasi pag black, have mau-mau. Black if you sit in the car, have mau-mau. Tingnan natin kung anong itsura ng sakyan namin. Ganito na kasi yung itsura ng... Picture finish. Ganito na kasi yung itsura, guys. Ayan, nagbakbak. Leader siya, guys. Siguro mga 20 years na rin ito. Tanggalin namin to yan. Pati dito, sira na din. Para maganda naman ang pag-sit yan, no? Sira na siya. Let's go. Ganito lang siya, guys. Yan. Ilagay na. Parang lang siya. Madali lang naman siya. Barato. How much one? 345. 345 one? Hmm. All. Oh. Lahat na ng upo. Ito na yung itsura, guys. Yan, ang ganda sa likod. Ito, ilagay natin. I don't know. This one, have this one dati, Yes. Can take out tadi, Pion. Take a list. No take. Yan. Ang dali, no? Yan na siya, guys. Tapos itali natin doon sa likod. Tapos ito naman sa upuan. Ito. Ay, ito pala. Liit lang siya. Ito guys, sa upuan natin. Can wash. Yes, can wash. Pwede ito labahan, guys. Hey, this one where? In the back? Okay.
Ang gidingging, ang gingging. Yang iling would very fast angry. Yes. He said, Always no? the boy sad for me. She is very sad. Yes. Ala, maganda na siya, guys. Tapos na namin nagawa, guys. Ito na yung gawa namin. Ang ganda, no? Yan, no? Hindi siya madali ilagay, guys. Yan, no? Kasi kaya pala mahal magpaganito. Tingnan nyo dito sa kabila. Ito naman yung kabila. Ang gwapo na. Yan, no? Gwapo na. Gwapo na. Binakyum ko din. Na malinis na. Ito yung gawa namin. Yan. Ang ganda, oh. Nagmukha siyang bago. Yan. Ganda na. every night I wait. Paradise, paradise seems so far away.